Sige guys, mabra kita sa ang external links. So we're done with the internal. We will proceed to the external. So aton nga file name is external underscore links.html. External underscore links.html. Then after that, HTML. Then click HTML5. Okay, title. Okay, external links. Okay, save. Sa inyong folder or directory, you have two files. The internal links and external links. So, paano na i-connect ang duwa? Same process, we will use the anchor text or the ahref. So, mabra kita na isang aton nga division. Okay, div class, close div. Again, guys, please check your open and close div. Iga-error ka mo dira. Galapaw ang inyong closing. So, ang ato gamiton is simple lang. Okay, div class navigation. Then, sa sulod sa ato navigation, we have ahref /a. Same process, and nb, sp, then bar. Okay? Then, we have this one, click to go. Click to go to. Click. Not found. Diyan lang isa. Ano na lang. Click to go internal, click to go external. Ito kalaba. Guys, dire naman niya, we are not using the ID. Sorry, isa lang gali. Isa lang ka bar, isa lang ka bar. Kaya duwa mo lang sila mo. Then, add lang ko dito sa dalom para do may design man. Sige. H1, H1. Next. Sa aton nga ahref, ano yung butang tang? Guys, ano yung butang tang sa aton nga ahref? Okay. Guys, listen. If we are using external links, you need to call the file name. Okay.
Click to go internal page. Ano ang pangalan sa aton nga or ano ang file name sa aton yung internal? Okay, we have internal underscore links dot html. Wrong spelling, wrong. Then we have external links dot html. Yun. Ang muna nakasimple. So kung internal, ang ginagamit mo, call the ID. Kung external, call the file name. Make sure ang imo nga file nga gina-call is same directory sila. Follow? Yes, dapat one file lang. Pero kung mag-create ka folder, make sure mo correct na mag-call. Yes, magamit kita dot. Dot slash para magba. Kung magsulod ka naman, call folder and slash pangalan ng file. Same sa picture mo lang. img slash name the picture. Kung ano susunod sa folder. Okay, copy. Guys, copy. Then, paste sa my internal. Pinakababaw. Drea, sa internal links, sa pinakababaw. Then, change this one. Save. Copy, paste lang. Copy, butang sa internal underscore links. Same man sa external. Save. Then, run. Okay, sa pinakababaw, you have click to go internal page. Click to go external page. Follow? So, ang duha mo ka-file connected na. Same output. Again, this is the external. Tama? Copy. Then, ibutang din sa pinakababaw. Sa dalawang sang open body. Pare. Paste. Yes, sa internal underscore links.html nga file. So, copy ang code. Paste dire. External, are. Okay, then you're done.